जोगाई मथुरा स्कूल में रक्तदान जागरूकता सभा लखीपुर 13 जून बिना कंडी घाट स्थित जोगाई मथुरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बराक वैली स्वैच्छिक रक्तदान संगठन की पहल पर शुक्रवार को रक्तदान जागरूकता सभी आयोजित हुई। रक्तदान जागरूकता सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य शिल्पजीत पाल ने की। मुख्य वक्ता आशुपाल ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। मंच पर राज्यपाल असीम पाल और ऋषि देव भी उपस्थित थे। अंत में आशुपाल ने विद्यालय को रक्तदान पुस्तक भेंट की। তুমি কয়বার দিয়েছো, তুমি মানে তুমি যে কয়বার দিয়েছো ওইটার বিষয়ে তোমার কি জানা আছে এটা বলো। যদি যে জিনিস যে উপভোগ করে না সেই জিনিস বলতে পারবো না। আমরা আজকে লক্ষ্মীপুর বৃহত্তর এলাকাতে বিগত 10-12 বছর থেকে যে রক্তদানের যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি তা আমাদের যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা করেছেন, স্যার করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন, বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন লোক আছে যারা আমাদেরকে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমাদেরকে এইগুলো জিনিস বুঝিয়ে আমাদেরকে একটা এনভায়রনমেন্টে রাখার চেষ্টা করছে। আজকে কাকু 75 ইয়ার্স, উনি বাইক নিয়ে জায়গায় জায়গায় গিয়ে